lalder छ वनान गगन से भूतल से पवन दोहरात गगन से भूतल से पवन दोहरात पोष पून चंदन सोरे से अर्घ पोष पून चंदन सोरे से शुक सकलित लागई क्या. Hello and welcome to Great Kashmir in Tunes. I'm Nazir Ganai. And today in this special episode, I'm joined by someone who is by birth a Kashmiri, but by choice he is a Haryanvi. Dr. Raj Nehru, the former founding Vice Chancellor of the Sikandar University of Haryana, now currently serving as the OSD Officer on Special Duty with the Chief Minister of Haryana. Raji, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. There are lots of things that we can discuss. I mean, you are the first person who headed the Sikil University of the country. Now that it's a world of startups, and Sikil is being promoted, projected, not just nationally but globally as well. तो क्या शते बासा कुता Sikil का जो है ये scope? How much is that? First of all, thank you very much, Nazirji, for just setting up this conversation. The question about skill is something that is not new to people around. Skill has been there for thousands of years, almost millennials. Because when we look at the ancient civilization, whether Mohenjo-daro, Harappa, we see how beautifully they had laid down their cities, how they had created various infrastructural capabilities at that time. And how, if we look at our civilization, how we have been having so many innovations and inventions that made this land called Sone Ki Chidiya. So everything has been rallying around skill. So skill right from birth till death has a very important space in our whole life, whether it's a skill in the kitchen or organizing the entire equipments inside the kitchen and then skill to cook the food, or whether it is skill to manage the entire household, manage your bedroom, manage your living area, manage your kitchen garden, or it is managing outside world, managing driving a car or going to office, managing your neighbors, or you go to the office and do your work, managing your work in the office, working in a factory, working in some shop, working in some office establishment, or doing your own startup. So skill is everywhere. So it's omnipresent. So you cannot take skill out of the human being. Human being is a composition of multiple skills, and this body in itself is an example of skill. So skill has a very important place. The difference is that the shelf life of certain embraced skills has been shortened. Like we used to maybe communicate with each other through, say, telephone, the landline telephone, and that telephone stayed for many years, many decades. But the speed and the velocity of change that has happened last few years, the telephone and then the subsequent things like pager and then mobile phone, and now the mobile phone going through so tectonical shift. Every time you find hundreds of features coming in mobile phone, and now the technology is also moving away from mobile phone. There would be something where there is nothing in your hand, but you are still talking to someone. So the skill and its shelf life has been reducing because technology is changing. So when we say skill and how important it is, I think it's extremely important when it comes to job, profession, or household. Even in the households, things are changing. Gone are the old days when you had the old technology-based items in the home. Today, you operate many things. For example, a TV in the room today, it requires operational skills. It's not that easy that you switch on the TV and TV is on. And I think that is the case. A lot of startups have come in. You know, if you are in a place like Gurgaon or Delhi, simply you can just place an order.
and you will have all the facilities, all the options at your fingertips. आप जो है ये कश्मीरी है, आप लिखते हैं तो शूर लिखान थे और ख़ास तौर से ललवाक लल दत पे वारिया ज़्यादा स्टडी रिसर्च करमुत तो क्या बासान इस ललवाक how does it help you in finding yourself? Actually, coming back to the Lalwak point you said, it is something that gives you a philosophy that is so profound and deep. Every Lalwak gives you complete, the juice of the philosophy. Every Lalwak tells you a tale of the whole philosophy in a nutshell. So the philosophy, for example, Laldet says Lalwak, Pushwanan, Bana Goltai Prakasha of Zuni. Sandra Bana Goltai Prakasha of Zuni. Sandra Goltai Moti Chet. Chet Goltai Kietina Kune. Bur Buaswa, Vetsarit Kiet. Laldet Chavanan, the punch. बान बोलते प्रकाश अवजूनी मतलब बान गोल मतलब ये आफ्ताब बान चवना आफ्ताब संस्कृत में बान बोलते प्रकाश अवजूनी ये लाइट एंड गसान only then we have the light of the moon प्रकाश अवजूनी तेली है कि प्रकाश जूनी होने उसे ये आफ्ताब रोशनी गई खत्म पश्चिम वनान बान बोलते प्रकाश अवजूनी चंद्र बोलते मोती से Sandra is one Kashi is Trick Darshanas Sandra mind. In Nebrium light Khatam Gatsi. Undrim light doesn't say. But so when I am Sandra Golta, Undrim light the Khatam Gatsi. Sandra Goltai Motitsia. Yes, Undrim Damagapat use in Sancha, physicality, Biage mentality, mind, Biage spiritual spirit. User mind is pat spirit sure. ये mind दिखा तुम गो, पच्चीस spirit नहीं आता है, पच्चीस spirit मतलब तमिश light नहीं आ रहा है। शोना बाना बोलते हैं प्रकाश आज़ूनी, चंद्र बोलते हैं मोती चेत, पच्चीस ना चेत गजते हैं, कहते ना कुनी। ये लोग सब अंतरिम spiritual light दिखा तुम गई, ये मिस वो मना चुस्की या सच पैनी mind पत आख्याक अवस्था, मुझे फना फैला चाहता है, तिम्श mind अस्ति का सान transit करान तो पता होता है चेतिमस। ये चेत खत्म गई तक क्या अच्छुन की है चेत बोलते हैं क्या कि ना कुनी अच्छुन की है अच्छुन nothingness ये जो सो nothingness की है ना ये जो सो nothingness ये जन सारी energy शे universe ये जो मना चेत बोलते हैं क्या कि ना कुनी मुझे तक क्या कि ना कुनी इस पर बात है ये जन सारी pure energy शे ये जन सारी cosmos create करे बूर वो ऐसा वैसा रित किया बूर वो ऐसा मतलब है वैश्वना सप्त लोग बू लोग महालोग जना लोग तपल लोग Shuna laldet chumana yem saat but nothingness is was words tat ma yem sari universes ka sak khatam manchus but suyot मतलब shiz butchus ti bana meche laldet hindi wa ishu sar tantra loko ishu sar shiv sutruk ये सार छ तमसिन अकिस वाकस मज ये तमसिन वारिया वाक इवन वाकन मज अख चीज तरह फिक्री कि ये बोजन यवान छ असली छ ति Bush is touch Karan, which Basan to show Nazir. To show touch Karan, to show Basan, which is Raj Nehru. It's a physical awareness. Because sewing conditioning is a physical awareness. So she is Zai, I just the kind awareness. I'm sorry. Sewing conditioning, I slow I slow go to cheese, I spark no cheese. Mind and corso accumulate for experience. Bani. It's the main physical experience. But many physical experience, but experience, mental experience. That experience or spiritual experience. Kashmir has usually laldet hi waqt Shiv darshan shu. Isha aise manayan ki using boz yuvan shu and patishki. Tat patishki. Su sandi. Su sand no matlab shu pan pan sandi to Shiv ku. Yem saat wo pan pan sandi gahan shu mish yuvan mish ye abaz gasan ki but sat ashar ka farak. Osh kuni. Osh tami light maz niyana. Zits अलग अलग मगर छ तमी लाइट ही पार्ट इसे ये नॉलेज यवान छ लल दे दलवा के शिव सूत्रों में मिछ बासान कि
میٲنۍ یۄس اکھ ریسپانسبلٹی چھِ میٲنۍ یۄس اکھ ایبلٹی چھِ سۄ چھِ تیٖژاہ واسٹ سۄ چھِ تیٖژاہ ڈیٖپ کہِ ییٚمیُک اندازے چھُنہٕ روزان ییٖتِس کالس بہٕ اٹریکٹ چھُس گژھان فِزِکل وٲلڈس کُن مگر وارٕ وارٕ ییٚلہِ بہٕ أنٛدر کُن چھُس پنٕنۍ نظر دوران مےٚ چھُ باسان یہِ فِزِکل وٲلڈ چھُنہٕ تیوٗت اِمپاٹنٹ اِنر وٲلڈ نعم صٲب تہِ وَنان وٕچھُم اورٕ کینٛہہ نہٕ تہٕ یورٕ کینٛہہ نَے بہٕ کینٛہہ نَے سُہ وَنَے پانے تہٕ اِٹ اِز آلسو about the world of nothingness. Coming back to your administrative experiences, now that you are currently serving as the OSD to Chief Minister of Haryana, the university پٮ۪ٹھ گٔے تۄہہِ سبق دوش یونیورسٹی ٲس فٔسٹ سِکِل یونیورسٹی کٔرٕو اِسٹیبلِش تۄہہِ چھا کانٛہہ تِژھ چوٗنٛکہِ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ چھےٚ تۄہہِ نظر کٔشیٖر ہٕنٛدۍ یِم ینٛگسٹٲرٕس چھِ who want to get into startups, who want to go and explore the skill world, what message do you have for them? بہٕ چھُس سارنٕے ہمیشہِ اکھ کتھ وَنان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کینٛہہ سونٛچان چھِو کینٛہہ کرنُک پننہِ لایفہِ منٛز گۄڈٕنیتھ گژھِ سونٛچُن کہِ میون اِنر موسٹ اِنٹرسٹ کیاہ چھُ مطلب أسۍ چھِ واریاہ لٹہِ کران کانٛہہ چیٖز امہِ کِنۍ کیازِ کہِ أسۍ چھِ وٕچھان بیاکھ نفر چھُ سکسیسفُل گوٚمُت یہِ کرنہٕ سۭتۍ بہٕ تہِ کرنا یِہے ہُمۍ اوٚن اکھ نوٚو شِکارٕ بہٕ تہِ اَنہٕ نا اکھ شِکارٕ ہُمۍ کھُلوو کارپیٹٕچ فیکٹری بہٕ تہِ کھولہٕ نا کارپیٹٕچ فیکٹری ہُمۍ بنٲو بادام وٲر بہٕ تہِ بناو نا بادام وٲر ہُمۍ ہسا کمایہِ ییٖژٕ رۄپیہِ امہِ سۭتۍ بہٕ تہِ کرنہٕ یِہوے بہٕ چھُس سارنٕے وَنان کہِ أکِس اِنسانس پَزِ تی کَرُن یُس تٔمۍ سٕنٛز اِنر موسٹ کانساینس تٔمِس وَنان چھِ کہِ تٔمِس کَتٮ۪تھ چھُ اِنٹرسٹ کَتھ منٛز چھُس اِنٹرسٹ اگر مےٚ اِنٹرسٹ چھُ پرناونس منٛز مےٚ پَزِ پرناوُن اگر مےٚ اِنٹرسٹ چھُ بِزنس کرنس منٛز مےٚ پَزِ بِزنس کرُن اگر مےٚ اِنٹرسٹ چھُ نوکری منٛز مےٚ پَزِ نوکری کرٕنۍ اگر مےٚ اِنٹرسٹ چھُ سٔروِس دِنس منٛز سماجس مےٚ پَزِ سۄے کَرٕنۍ مگر یہِ زاننہٕ خٲطرٕ چھِ رِفلیکشن اِنٹرنل کنٹمپلیشن اکھ سیلف اویرنیس ضوٚرتھ کہِ بہٕ کیاہ چھُس یژھان ییٚتٮ۪ن میٲنۍ میکسِمم پوٹینشیلٹی چھِ سۄ چھِ ییٚتٮ۪ن میٲنۍ اِنٹرسٹ میٲنۍ پریفرنسز آسان اگر بہٕ پننہِ پریفرنس اگینسٹ کانٛہہ کٲم کرٕ دیکھا دیکھی منٛز دیٹ وِل ناٹ گِو می سیٹسفیکشن نمبر ون اینڈ دیٹ وِل ناٹ گِو می سکسیس آلسو بِکاز آی وِل نیور بی ہیپی وِد وٹ آی ہیو اچیٖو کیازِ کہِ آی ایم آلویز ہیپی اِن اچیٖوِنگ دیٹ وِچ ماے اِنر کانساینس وانٹس می ٹو یُس زَن میون ٹروٗ نیچر چھُ مےٚ کرناوُن یژھان بہٕ روزٕ تَتھ منٛز خۄش سو گۄڈٕنِچ چیٖز چھُ یہِ سَمجُن کہِ بہٕ کیاہ ہیٚکہٕ کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ بیٚیہِ باسیٚو بہٕ کیاہ ہیٚکہٕ کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ تَتھ پروفیشنس مُتعلق تَتھ کامہِ مُتعلق تَتھ چیٖزس مُتعلق جانکٲری اِنفارمیشن گیدر کَرٕنۍ بیسٹ پریکٹِسز گیدر کَرٕنۍ کِتھ کٔنۍ چھِ لُکھ یِمو سۄ کٲم کٔرمٕژ آسہِ تِمو کِتھ پٲٹھۍ کٔر سۄ کٲم تِمن کیاہ مُشکِلات آیہِ تَتھ سۄ کامہِ کرنہٕ منٛز تِم کَتھ جایہِ گٔیہِ سۄ کٲم سکسیسفُل بَناونہٕ خٲطرٕ سۄ نالیج گیدر کَرٕنۍ تَمہِ پَتہٕ چھُ وٕچھُن کہِ اَتھ نالیجہِ منٛز چھِ میٲنۍ پریفرنس مگر مےٚ چھا سِکِل یہِ کٲم کَرنُک کِنہٕ نہ تَمہِ پَتہٕ چھُ وٕچھُن سُہ سِکِل کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہٕ بہٕ گیدر کٔرِتھ اگر مٲنۍ ژٕ مےٚ چھُ کَمپیوٗٹر ہیٚچھُن مےٚ چھُ کَمپیوٗٹر ہیٚچھُن اگر مےٚ ایکاونٹنسی چھِ ہیٚچھِنۍ مےٚ چھِ ایکاونٹنسی ہیٚچھِنۍ اگر مےٚ بینک مینیجمنٹ چھِ ہیٚچھِنۍ مےٚ چھِ بینک مینیجمنٹ اگر مےٚ مینوفیکچرِنگ چھِ ہیٚچھِنۍ مےٚ چھِ مینوفیکچرِنگ ہیٚچھِنۍ تَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ اِنٹرسٹٕچ سِکِل گیدر کَرٕنۍ تَمہِ پَتہٕ چھِ اِنسانَس پَنٕنۍ پٕلانِنگ کَرٕنۍ تہٕ تَتھ کامہِ منٛز وَسُن مگر اکھ چیٖز چھُ ہمیشہِ یاد تھاوُن سٹاٹ اپ چھُنہٕ یہِ أسۍ گٔے تہٕ سٹاٹ اپ گوٚو سکسیسفُل ہِندوستانَس منٛز یا دُنیاہَس منٛز اگر أسۍ ڈاٹا تُلو 10 منٛز چھِ 3 سٹاٹ اپ سکسیسفُل گژھان تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ کہِ 7 چھِ فیل گژھان تِمن 7 منٛز تہِ چھُ اکھ ڈاٹا وَنان کہِ 50% چھِ تیٚلہِ سکسیسفُل گژھان ییٚلہِ تِم بیٚیہِ ٹراے چھِ کران اس لیے فیلیر شُڈ ناٹ فیل یوٗ فیلیر شُڈ ایکسایٹ یوٗ فیلیر شُڈ کریٹ مور ڈِزایر ٹو ڈوٗ اِن اے ڈِفرنٹ وے سو د مور یوٗ ڈوٗ اِن ڈِفرنٹ وے د مور یوٗ ایکسپلور اینڈ ایکسپیرمنٹ ڈِفرنٹ ویز सक्सेस इज बाउंड टू कम टू यू एंड यू विल फील सेटिस्फाइड। दोस्तों ग्रेट कश्मीर इंटरव्यूज में हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम मुख्तलिफ जो है हमारे कश्मीरी डायस्पोरा के लोग जो है जो ख़ास तौर से कश्मीर के बाहर है और एक्सेल कर रहे हैं अपने फील्ड्स पे तो उनको हम इसमें फीचर करें जगह दें और उनकी कहानी आप तक पहुँचाएं। अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिनको हमने आप तक पहुँचाया उनकी कहानी आप तक पहुँचाई और उन्होंने क्या काम किया है तो उसको भी आपने जाना है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राज नेहरू है। ही इज़ OSD टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ही वाज फॉर्मरली द फाउंडिंग वाइस चांसलर ऑफ द स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा। राज जी,
जब आपके साथ बात करते हैं तो दो तीन ऐसे पहलू हैं, खास तौर से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू जो आपका कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस रहा है, और थर्ड यू बीइंग एन ऑथर। रिसेंटली आपकी एक किताब भी रनमा हुई जिसका नाम शिवा है, तो Yes. उस पर हम बात करेंगे। what excites you to go deeper into that world where you express and where you start documenting your own legacies? The only excitement, the question that you asked, is coming from the desire to know yourself. मे छो बासान यमिस इंसानस मज ये डिजायर आसे, ये कीननेस आसे, ये एस्पिरेशन आसे टू नो हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सह जिंदगी मज सह कर कूचा बड़ तरक्की नेबर, सह बन धन दौलत, बज प्रॉपर्टी, बज कह चीज बन, सह खसन बड़िस बड़िस पोस्टस पे, मगर अगर तम पन्ने जिंदगी मज ये अपॉर्चुनिटी मिस कर पन पान जानो कि बह कुस बह क्या आमुद यथ दुनिया मज, कह पर्पज मे दुनिया मज पूरा कर यीस कालस तो तथ डायरेक्शन मज कह इंसान पन एफर्ट तुल, यीस कालस तथ डायरेक्शन मज इंसान कह एक्शन कर, मे बासान एक्साइटमेंट सह बड़ी टेम्पोररी, सह बड़ी टेम्पोरल, मतलब तुम मिल आज 10 लक्षन हज लॉटरी तुम गो खुश, मगर आफ्टर ए मंथ नो मोर दैन 10 lakh विल एक्साइट यू, तुम मिल आज बोड़ बंगल, यू आर वेरी हैप्पी, मगर आफ्टर ए year no more that Bangalore will be exciting you. Today you may buy a good car and you are happy because that's what you are desiring, but after some time the same car will not excite you anymore, because everything that is around you is very temporary, and it is very attractive also, but we have never been taught to expect and explore something that is already inside us, that happiness, that joy, that ecstasy that is already prevalent inside me, for which I don't need to go anywhere. So I think excitement is to explore that side, and that requires one to be with oneself, that requires one to dig deeper into oneself, that requires one to raise questions with oneself, that requires one to get more and more closer to the true nature that one has, which is actually shrouded and clouded by so many limitations of expectation, desire, and and the glare of the things around. So that is what excites me, and I think I may get answers in this life or the other life or some more life, but this is giving me true joy. Every time I explore it, I find new answers which are very exciting. New aspirations for inner exploration are born, and that gives me true joy. That gives me true excitement. कह तुथ सह ललवात तुम बजाज खुद पानस वारिया करीब तो बे एक्सप्लेन कर तुम? अगर ललवाखर मज वुचो, ललवाक लल दर वनान गगन सी भूतल सी पवन दोहरात, गगन सी भूतल सी पवन दोहरात, पोश पून चंदन सोरे अर्घ पोश पून चंदन सोरे सुख सकल तो लागे क्या, मतलब लल वनान गगन सी भूतल सुख पवन दोहरात, मतलब सुख मतलब सह वनान, सह एक्सपीरियंस करान, सह फील वनान गगन ती आसमान ती भूतल ती जमीन ती सुख दोह तो रात, मतलब ये दोह रात ती अर्घ चंदन पोश पून मतलब ये पोश ती ये आब ती ये अर्घ ती ये तोमुल ती ये चंदन टोक लाग सुख सकल तो लागे क्या, मतलब सोरे क्या तो बह क्या खा रही बह क्या, मतलब दैट गिव्स an idea that I'm nothing, and I am also the, मतलब बह सुई सह जान कोशिश अगर मैं बह कर
मतलब ये मज बह द्रामुत छुस अगर मैं बस जानने कोशिश करे आई थिंक आई हैव नॉट डन जस्टिस टू माय बीइंग बोर्न तो अत बीइंग बोर्नस मज छु यवान मेन ईगो मज मतलब मेन ईगो यस जन छु मेन माइंड यस जन छु मेन एक्सपीरियंस यस जन छु मेन ईगो मेन माइंड मेन परसेप्शन मेन बिलीफ यह छु यवान इन बिटवीन युस सुई छु तो युस बह छुस क्या ये माइंड छु मे दिवान एक्सेप्ट करने कि माने वराई छु कह मेन ईगो तूत स्ट्रांग तो यीस कालस ये माइंड ड्रॉप गस यीस कालस ये माइंड डिसॉल्व गस तिस कालस बड़ी डिफिकल्ट तथ मज गालिबन अख बड़ बेहतरीन शेर वोनमुत गालिब छु वनान न था कुछ तो खुदा था गालिब छु वनान न था कुछ तो खुदा था कुछ न होता तो खुदा होता न था कुछ तो खुदा था कुछ न होता तो खुदा होता डुबोया मुझको मेरे होने ने डुबोया मुझको मेरे होने ने न मैं होता तो क्या होता मतलब तो गालिब क्या वनान डुबोया मुझको मेरे होने ने मेन ईगो ना मैं हूँ डुबोया मुझको मेरे होने ने मतलब मेन माइंड दिवान ये बास कि बुछुस कह एंड सो बुछुस कह सह मे दिवान वुचन बियॉन्ड माई सेल्फ न मैं होता तो क्या होता अगर न बह तो क्या बह सुई बह तथ मज इमर्स गो बहुत खूब सरा शुक्रिया तुम तो टाइम शुक्रिया थैंक यू वेरी मच नमस्कार